kalau asap tahun kemarin paling parah di Mentawai Hulu, terutama di daerah lahan gambut. Sebenarnya sih kalau untuk tahun-tahun yang sebelumnya itu cukup parah juga, tapi nggak banget. Sampai 2015 itu paling parah, sampai lahan kita jadi kuning. Takut kebakaran. Makanya kami di sini antisipasi masalah kebakaran hutan. Kalau ada yang membakar, langsung kami tangkap. The serious intention of the government of Indonesia to restore degraded and burned peatland is expressed by the establishment of the Peatland Restoration Agency or BRG on January 2016. Saya menugaskan Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya, mengimplementasikannya. Dengan demikian kita bisa meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia serius, sangat serius untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut. According to the Presidential Regulation Number 1 Year 2016, as the non-structural institution, BRG is responsible to the President. Jadi kebakaran sangat besar dari tahun lalu dengan efek bencana asap yang parah sekali, itu terjadi karena gambut kita yang tadinya basah dikeringkan. Sehingga Presiden mengatakan tidak boleh lagi kebakaran dengan level sebesar kemarin, harus dibuat nol kalau bisa. Kunci pertamanya ialah gambut tidak boleh terbakar. Sehingga gambut yang sudah kering itu harus kembali dibasahkan. Air yang turun ke lahan gambut yang tadinya keluar lewat kanal-kanal buatan manusia, kita tutup. Dan tugas BRG ialah memulihkan fungsi hidrologis dan ekologis lahan gambut. The BRG has 9 main tasks. Peatland Restoration Agency is given the mandate to restore the more or less 2 million hectares of peatland, start from 2015 to 2020 in 7 provinces. To accomplish the mission, BRG is coordinating with 17 ministries and institutions, as well as local governments in 7 provinces. BRG also collaborates with multiple stakeholders at the local, national, and international level. Jadi ini hasil diskusi kita. BRG also involves indigenous people, peatland farmers, academicians, and private sector. BRG conduct joint research with universities to find monitoring hydrological restoration method and alternative commodity which suits the peatland characteristics. Satuan hidrologi, menata tata air di lahan gambut. Peatland restoration's effort is focusing on 3 pillars, namely rewetting, revegetations, and revitalizations of livelihood. There are several ways to bring about those pillars. Canal blocking on peatland area, it will control peatland water management and keep the peat wet. Canal blocking could also be done when needed.
Optimization of construction and utilization of deep well in numbers of hotspots with water deficiency, the construction involved local communities which participates in deep well construction training. Apart from providing water, deep well is also used to prevent fire expansion in peatland. Areal ini dikerjakan bersama-sama beramai-ramai, bukan oleh BRG sendiri, oleh para pemilik lahan yang tidak ingin lagi melihat lahannya terbakar dari tahun ke tahun dan semakin parah. Karena kita memiliki satu tujuan, satu kepentingan, didrive oleh Pak Menko yang sangat kuat sehari-hari memantau, dan juga oleh Presiden dan Wapres, saya yakin itu terlaksana. The acceleration of peatland restoration, minimizing the peat fire in order to achieve the 2 million peatland restoration target is indeed not easy. Nevertheless, with the strong commitment and collaboration of all stakeholders and active participation of local communities, peatland ecosystem will be restored, and it will be our environment and cultural legacy for future generations.